Oy guys, sugod sa tong luto. Butang ta sa ahos. Ahos. Oh, Sunod. sibuyas. Sige. Okay. Okay guys, ito na yung pampalasa, yung tinapa, sabi siya sardines. Okay. Tapos mekos-mekos na guys, mekos-mekos. Tapos doon na nato itong fish Mickey. Okay guys. Pampalasa guys. Ayun, sponsored by Magic Sarap. Tapos ang atong oyster sauce. Sa oyster sauce. Yum yum yum. Okay, mekos na. Pansit na yan. Okay, kainan na.